Good morning mga ka-zero. Takiya tamin kami. Tapasan na dos edes mga screen na cellphone. Zero Anglers is back in action. Dol seryoso kat si Janara. Taprepara kayo. Kompleto gamit Genepa flashlight kabesa. Mga peskaw tadurmi pa. Uy, disperte ka muli. Banya yan, toothbrush, morsa. Para si pwede kami kuwi ka ninyo. Diretso yan ang karahay. Diyan, numasalta. Anda kita ki, para man fishing lang ha. Hindi para banya. No, Teresa ang body dyan. Bueno, si Teresa. Para manada kuida. Asya lang kita si prito lang kasa dyan. Paun. Sayang. Ako ko bata. Dormido lente. Ibantali. Baka pensaba sila chineta niya tira na Sambuanga. El de Verasa niya. Anda kami kayo para vende balut. Subi si dyan na barko. Uno-uno. Nah, mga nikat laman Libiano box.